Abindini wuye hoa Eranti wumuna awutifu Yenyina jani betwa o Wumuna awutifu Nyina benya fawudi Abindini wuye hoa Medafo eye no kresa abindindin eni asafo awurade din ni mu na menu mienu yenya ogye eni fa hodie se ehwe afi 2020 a eniema esisi wafi we mu ye eniema eye hu na ano ya din enframa ebo huma etu wafi we mu nyina ye eniema kese akese a eye hu ye na so awurade na nadom so ede na basa abo menu mienu ho ban na ode atwa afi efe dikan na ode ahye efe toso mienu ase a ye wada month of July medafo enhwe de wonsan kan ye wa abrabo bi mu abrabo yi mu na mfa nyame ase da ni da ne da ono nko ana kanfo no na hye na ni munyam na sam se de wo hwehwe free me no mie no nchen no ebi eno no medafo enenso awurade na meso de na sam eba wo nchen sade awurade etade na sam fa meso ba wo nchen na nyame asem a ode na meso ba wo nchen no mato din say don't lift yourself up against the Lord of heaven. Sha na wa ma wo ho so entia onyankopon a owo osorosoro no obekasa me nipa meti asase we so na me de be ma me ho so etie awurade me dofo bible se nyankopon ne nasem eye baako enti abra bi nipa obebu nyame asem animtia omfa nyame asem enya hwe no na obeya asoade etia nyankopon asem no na waye etie awurade enti me bible ne se awurade ma ye nimra ye ho so na da ne da ye nsra ne ho nkonkron na o me guide ye o ma ye nimra ye ho so na anamo bi a yetu no yenhwe ye ewo mu se yesua awurade asem ewo Daniel ngoma etia eye num ni yiyi mu eye baako edikosi aduasa na medofo ebrenti mi pacho mintumi nkinkan bible ma yehu se ohene bitena ase a na yefe no ohene Beseza na sa ohene Beseza na ne papa ene ohene kese Nebukadnezar bible se Nebukadnezar ye ohene ana braso na awurade hyira ne ye awurade ma na hene ye kese bible se ne braso no eni patini dia na wo ho epopo amai bebre hojoi ewo ohene Nebukadnezar anim na idurme bi mo onyankopon man Israel so ye boni tie awurade ama awurade ti ne man Israel she ohene Nebukadnezar nsa bible so ohene be fa oman yi domum na ode wo mo kono obowura nyankopon so dan kase a ohene Solomon asia ma awurade no so emu na ukoyiyi sika kruwa ne enyama ohene Solomon de adakreti dem nyina ede koye chokonkon se ohene Nebukadnezar abraso no ono no ye the hanging garden of Babylon the one of the 7 wonders in the world no ono so ye mu baako bible so ohene mpie basabasa na ohene pie kogina mu a sa ode ani monyam ne be ma awurade na obo ne ho mrane na oma ne ho so na omfa awurade nyehwe na obu awurade animtia chokonkro se mre bi twima no kofa sika ehoni ni besi ho se ne man mufo na asase sofo nyina nkoto ma bible mi ehu se Hebrewfo mema miensa eye Shadrach Meshach Abednego ejina nanim ka se ye de nkoto sika wonini na awurade obo osoro ni asase no ono ne edi aseda ne yani monyam bema no bible say ohene ye niema na eya hantan ni dwenti nyame eyi ni ho adi kire ohene wodayesum mu kasa chen se obetu no afri na hene yeso obepam no afri nipa mamu amana kotene wura mu emfie nson na one mua akodidi ekosi se nani beba no ho so no obehu se wono awurade na odi wiase ahene nyina so na ono na tumi nyina ya ne dia bible say Daniel be kire daya ohene Nebukadnezar son ye nyina mu kire no se de yenim no na awurade ma ne nyina betwe mu na ohene Nebukadnezar enni ho no ne ba Beseza ne bedi ade medofo onim de eto ne papa abra ne papa bu nyame animtia no ohu asotwe ba no so nanso wamfa anya hwe eto da ye ti nyame fie ye frɛ ye hu se Kristofo ye ka se awurade yi Israel efri Misrimfo nsem o pipe kokomu
edi won famu nanso dru bra o haw ene ahokyere ene ensɔhwɛ bi ene ahonyenye bi ato yen a ye beko ekotodwanim ni aso afre awurade no na ye hwehwɛ abosom ene amahunu adiifuo bi a onfre awurade enye wo mu nyina ebi a onfre awurade nkyɛn emoa tro konkron sɛ ɔhene Beseza enim de to ne papa nanso ne brɛ so no Bible so ɔto na hemfo pono ɔfrɛ ne yerenom ne mpenafo ebetena hɔ Bible sɛ na ɔno nsa kakra no ɔkomande ma ɔkɔfa awurade fie akronkron de no ebrɛ no na Bible sɛ enum no ɔne ne yeremo ne mpenafo de nsa gu ya na ɔnom ɔhene Beseza ɛdia na woyi wo bu awurade animtia wamfa awurade anyehwe medofo eneminim de awurade de ama yen ɛwɔ asase we abrabo we mu enhyira bi odi ehyira yen a enti ye bu nyame animtia wo yakoma mu sister wo ma wo ho so saa bra wo mfa nyame asem enyehwe ewiase we enche na akɔ na wie ye o empo enenia ma wuti wo wiase we mu ne kyerɛ sɛ ewiase wo de wo ho to so a enye yie enti misro ma woni mra wo ho so na fa ni nyam ni anidie ebuo ema awurade ne nasem na fa ho to awurade so na ombɔ ho ban Bible say wahene guso a woyɛ sa no hu sɛ ensa bi bibia enkrom etro ewo baabi ɔte a ɔgye nani no ensa no etro ewo wo no ho Bible say bra wo hu sa ne ho puye tro konkron sɛ ni kotodwe hyase keka bomu na nasene mu nhoma hyase hojoye na ɔka sɛ die na eba mesui tro konkron sɛ ɔfrɛ anyansafo magicians pediehufoɔ baayɛ sɛ ɔmra no ɔmɛkyerɛ wo hene ɔmɛkenkan tro no ɔnkyerɛ nase tro konkron sɛ ɔmo baayɛ no ɔmantumi ankenkan na ntumi ankyerase medofo se na ya nhwe ya bra boye ne ye ne yesu yi a na nyame atam wo hyase se ba yesu a emfa ho ne de ye nya wa abrabomu emfa ho ne dia ye wo yentumi engina animu Bible so ohini hu puye na ne maame oye ohema ati asemi odi amerika beka kire ne ba no se suma no okofre Daniel mrew sansa wo papa abreso no wo papa so da ya enyansafo yentumi ankyerase no wono no oba be kyerase wono na nyame kronkron honhom ewo nimu enti suma no okofre no mra Bible say Daniel bae no obeka wahini yanim na oka kire ne se wonim de to wo papa bra wo papa ati nyame asem so atua wo papa bu nyame animtia wo papa mfa nyame anyehwe no nim de to no na won so wabresu yi wamfa anya adesuade wamfa ntu hofo won so wo ya medofo etoda nyame asem tuyefo yemfa anyehwe kasa kire yen da yesumu enisuade hunumu medofo awie ya bre nyame nsuma ne bofo bi amane mfiri soro emma so wabeka nyame asem akire wansa na watie o na emu wo so wasem pakafo wasase we so wanam nipa so ne beka sa akire na no na wo so wutie na bra wo ase ehɔ na Daniel aka kire ne sɛ wokenkan Daniel 5:23 no say na wama wo ho so atia osoro wura na wodi ni fie enwenie aba wanim na wone wabre mpone wo yerenom ne wo mpenafo enum mu ensa edie nimtia ene wahini abui Edia na waye no office wo ginani o senso se na wrade medofo mesra ho brase mu de yeye bia no yemfa ntoto nyame asem se wonnim Kristo a Bible say Kristo ani nyankopon aguama o yi no maye na obebu no kumfo Bible say obewu wasendua so edi ni moja ye oje ene mpataje edi mawiase ni panyina se obi biara obete ne ho asem na obegine di na obefa no se ni wurane na genkwa no onam ni moja konkru be pepa ne bone no won kai ne mrato na ode be che no na obetew no aye no nipa foforo aye na bode foforo medofo etoda ye ka dwen sachira sema enipa fi se eye wo mo mfa awurade nko a na mom ebiso a wa fa awurade enso wa hwe ase wo Kristo so mu woniama wo ye ne nyame asem nko wo mfa nyame asem nya hwe empa ye kra wo da sole a wo mobi nyame asem kra wo mfa na wa kenkan wo do ho ato de wo so ena ne mahunu na wo di wakoma edi akire medofo eye Kristo so ma hwe ase ni bia enti adi sem ngoma ne se yan kai ba bia ye free hwe ase na yen sachira ya adwen sachira wo ho ma ate asefo se menu mienu yenwu ye mfa ho ne de yakoduru ewa abrabomu anase bonemu ye ni beba ye ho so a awurade wo ho so de be kyen na watew ye ho na basa eye bambo ensa no ode ato ye so mesro se ma wani emra wo ho so enne ebia wakodwo free mason ene waboa no wanya sika wo kai se ni wo fie
fie ne oniama enti wonfa nyame asam nya hwe ofisa wa ne wa hwe yie na da boni bi adi wanim a se wanhwe yie ne nyankopon abufuhie ehya ase se yi ne ho adia medofo wontimi ngina ni mu ebia yati nyame fie nanso de nyame asam ka kire yesama yenye no eno nko ana yeye aso den ne atuate ne yete wo nyame anim yema yani mra ye ho so medofo nyankopon do yen enti no ma Kristo bewu ye no Bible say da so ye ne bonyefo no Yesu bewu ma yen medofo ma ye ma Kristo wo ne nyekwa ma ye mbu nyame asam anim tia yemfa ye ho nto awrade so yie yemfa ya kwan hye ne nsa Bible say yakoma so ade na awrade ne beye ne nsam nhire wo ena ma nipa ye odefo Bible so no no hire obi ntumi no me Bible so odoma hobrasefo na osi ahantanfo kwan Oye nyankopon a tumi nyina ye ne dia medofo ma woni mra wo so ne den mesra wo hwe wakwan yie na ye ntu ye mafo na ye manso hwe wo makwan yie ohene beseza no wo chance se de to ne papa nti ko ma na nipa no so na wo hwe yie nanso ne nyina mu no wo ye atua wo te atua wo nyame anim ma awrade abufuhie ba no so Bible said Daniel kirekire mu kire na ade chinye no onyankopon gi wo hene ne kra firi ne nsam na henie afiri ne nsa nyame wo tumi se enempo o ma ade nchi wo tumi so agi yen kwafri yensem enti mesrawo yemmara ye ho ase wo awrade anim yemmara ye ho ase e wo awrade anim yemma nyame asem nye kese ma yen ensena de nyina na ne sa yeso ne yebehu nyame tumi yebehu nyankopon anim onyam yebehu nyame abasa egie no yebehu nyankopon sankyerene e wo ya braboso ene ye ma braboso awrade nhira wate no wonti nanim nkyirawo oma woni mra wo so na beebi a wobu na asem anim ti akosi bia no sha ase yesa kyera wadwene sa Saka odio ya fa ho kwa awrade anim na sire awrade se omboa onyame nkonkon ontutu anamo nsisi ye awrade nhira wo mesira wo media ne Mrs Boache edia dipa de frame ne sister ata oti nyame asem ya ahobrasem na wa share dia ma wonu awrade nhira wo na dom nye kese ma wo na ho bambo enye woni wo fie nyina chefa adom ti amen